खुलुमगा खाबानि तावदे बुसं जत दङ दिबिनाय तंदे आं दङ जाकब देवरमा दिनै प्राइम टाइम हाय नाकुमानि कक चेरलायनाय पुइलेनि कक तुमा कक बथमा उंखा जे टीटी एडिसी आमसायो या टीटी एडिसी आमसायनो जनरल एरिया तलांनान बगै हायखबा नगर पंचायत सनामनान बगै हास्ते हापां बेलाखेर साकथार जाफेबा आम आगि सीपीएम बदलक सीपीएम हापां तंफ्रो tangi klangmani tangbaya barano tabo BJP hapang tangi tongo hni bo kok a kok no bubak rabo sakbai tang saka je Bisram Gonso bo thangpru Bisram Gonso nogor panchayat khlaijana naitumuni amo tabo bo koto thangnai illegally occupied khlairia गोबां कुक no TTADC आमसायो general area ni habanok office kasiri tangjaka thaitlang jaka phiaba tabuk tai ingliya ek inchi phono tai thairia ni bubakra sawitong phiaba amon bisigo bo tunglok jorao bo আমরা বাঙালি পার্টি থেকে তাই হাইখ্লাই যে অর্গানাইজেশন যে বরকনি অ্যাক্টিভিটিস রক কাঞ্চনপুর্ণ ব জেনারেল সামনান বাকি খরাংতি সালাইখা ও বিশ্রামগঞ্জনি তুংখ্লা মানি জর তাই আমন বিসিংব আমবাসানব জেনারেল সামনান বাকি চাইতুক দङ হনি কক্তমা নগর পঞ্চায়েত সামনানি বাকি kok kasai tong hne kokma norokom phone interview MLA Ronjit Brahmo bai norok ani phone interview bo khanai mankhana bo akok no bo srai no sakha haike teruk general area tangi TTADC area no segi tongkha buskango thinang tam tongnai teruk sekjagida TTADC da komori thangno nakhe TTADC no subainani kuno sokranto da cholui tong TTADC no subainani bagai সবাই নানি বাকি কোন সংক্রান্ত চলিত অকক্ত হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা শ্রী ডক্টর মানিক সাহাব সাজাক TTADC যতনি বাকি ন আহাই নি সাজা ফেবা আ বাকি দা কুবি ন যতনি বাকি মা জায়গা TTADC 6 শিডিউল শুধু কুংথাই বারা হাইকবা ট্রাইবেল স্টকনি বাগিসি আমন বাকি চবা খ্লাইনাই রক বাক্সা মতাই চালাংখা বাক্সা কথাং তংখো আমন নুগুইব manna ge tamni bagai teruk general area no sekjak tongha haika buskango TTADC tongai de tongya amo sudi to segina jakno taw sumung asijak kebo sung je kono manthai sokthai nijini kokno porinani suinani point so bui dagima wasi manne buini state to same to same sarkar tongo same to same government tongo BJP government tongo हाइपनो बरक नके जे बरकनि कक सैनानि पोरनानि परिमानो फेबो तिप्रा सारके परि ओइ मान्या गुरुपाको फाइजांके आ कक न कासा जागो हाइके कांचनपुर न ब जनरल नगर पंचायत सनामन बगै खरांति सालाइमानि कक्तमा कासै फाइखा yang ambasano bo planning choli tong nei koktuma bisingti tai ni miya bo samani khana tao bisram bonsto नगर पंचायत nani thangi tongo kasulainan bagi coba ongkolaija civil society tai leader sanjangnai rok buskango nugui manai haike teruk o asaima hawa tipra sarokni rights busuk torok nai tabuk busuk population barika census engkhang kan kino sawi manana haike jungte kaisa koktoma thanglai করতে বিরাম দেখতে বুঝে আমরা কিষান করছি হ্যাঁ আসাম ইনস্টিটিউট বেশি কালকে বলতে হবে দেখুন আছে পুরো না ঠিক আছে silai goda baise bui yang tei thei phairo tai silai goda bai bumani yagulo kaduli bukha buskango tongo CRPF paramilitary forces central force local Radapur PS tongo pheba amoni buskango no koktuma thumnai no kasui bukha asis debormano logio boni koktuma thumnaya boni bufeng no klayo tako bukhungni kaile pandan phemini bono mukhang sukui bukha omkha khumulung lai thangja khoni tini FIR bo khlaijaka miya horongke police complaint jaka tini FIR bo khlaijaka tai o FIR khlaitheni o hai sokpakha Agartala press club ni president Bromgonam Pranab Sarkar no khoboi khumulung press club ni joto adongshong tini hai sokpakha tai borokno romnan bagisa wansuk de nai silai ki license tui de berai tong nake unauthorized illegal যদি আমার সিলাইতি তংখাংখা তো পারাও 7 সিকুরপুন করি ইয়াগো সাকু তমসে সুলি রবো তমসে মো খুমলু রবো থাম পকলাইও নগো থাঙি থাম পকলাইও মানে সানা থাঙে সিলাইতি
berai tonglakia horo nukhang kangke lama kasui tongkusang no bunai party mungmakhe tini inauguration kha BJP party ketal laithangjak taltham sukhang party office subaijakmani sokjakmani amon hain hai ketal khlai tangha tini inauguration khlaiya tai lamsumani pandabo khlaijaka BJP pheba joto BJP party niya je aro tongnai koyekjon themrang rokni samungsi tiprasa bai tiprasa to saya bunaibo tiprasano bujangnaibo tiprasano kes rojangnaibo tiprasano kes rnaibo tiprasano tan bagai aheng lainan na kailai pandani faimani lama kasui boni kokngka ke omono tipramothani media koktoma thumnai tipramothani media se hinchu koktoma thumnai to je ringo ajagano thangnai tini dongo TV nibo khumulungo ringkha ringjak jotono message rojak tinoro khumulungo phunukha joto media house no phunuko jotono thango ta tiprasa se hai unglai je national news channel ANI phone hundi PTI phone hundi INN phone hundi je Tripura hasya takti guri tongoni tipramothani obo thango congress ni robo thango BJP ni robo thango logistic berelai blasa tipramothani ni logi bo thango BJP ni logi bo thango borong nokha kasu bulaya bla pheba tiprasano hangke tipramothani media nei kasibu reporter rokno sasuk nasil jago hangke reporter rokno sasuk nasil jagui tongo kono saimanya alpo bidda boyongkor kono saimanya oi ge ang haiponongkha anchor tei koyekjona phono thangka horogo malakha tangke silaibe tham oi bothar paina musuk tongsa amse borongni bukhao nasil mung teisa khe tiprasa boro thangni suja omhai biki development dongna nangnai je kono bodol ni thru amono naikulana tai sini tiprasa o omhai sing je nugui mankha omhai je nokbar nugui mankha kobang kukno angbo nije kokhno lasimung mankha tiprasa media rok 200 টাকা rangni media hinjago tiprasa media rok phebo tiprasa media rok tini bahike choli tong amo borong sanakre leaders rok no tabuk leaders rok moi sao tipramothani news phunke tipramothani media BJP ni news phunukangke BJP ni media ni hinjago omahaino leaders by leaders din par hole maji halati kotor par thamoni egulo amahai leaders tongo basic kepal haimani bai amahai leaders rok no lukurok board layei MLS namai relakya tongo jorang khangke jotonen mungko ogono tini borok hangke ukulogo thangsake beraile mano Tripura singye baire o thangsake berai mano restaurant no salai mano juda party ni MLA bai juda party ni MLA pheba tiprasa koktoma thumnai rokhe tini BJP ni news coverage khaimanya tini tipramothani coverage news coverage khaimanya tini CPM ni khlaimanya tini congress ni khlaimanya ke bo congress bo CPM bo BJP bo tipramotha haingai to tini dongo TV ni koktoma thumnai Ashish Debroma lama kasui bujagla silai godabai main karon tam main reason tamon ble khumlungo je borong ni bokhroga ama haiken virus unja je tiprasa no nasil morna ama hairok no jekono party ni highest authority haike bo barja ganang manjak rok jar supporter rok no control khlainani nangnai koktoma thumnai rok ni sakao yak romani saya boni bo ma phunungnai jotoni ma phunungnai phiaba tini asuk bayako Tripura haste ni scenario alada buni haste ni haya sungangke manthai kemajak no manthai sanai tuklainani manthai manani bagai tai development khlainani bagai ama hisi soba manthai sanai tubnale batchiko je tomo sudise nahar jago amono sudise maka sulayo amo bo soba koi prokar soba tiprasa rokni akubuino no ang hai norongni takuk Jacob Debroma phang gei khorang kotor phang gei sibu phesma haike kok sakangke bukhani kok kari khangke chajege eish omongya omo sungna hange sawo nisi pheba niji responsibility niji duties dofa jatini bagai botam khaina nang tini ni at present o tam condition
Saudiman Jual botol sa mangso rang kisa fan project mangkhang kino paikya kubi kok sanai rong nobo sujug paile omhaino mia horni patimu teya kok nang cherlia hage tini je fair family mangpli kisa naine di kok no thuna Asis Debroma tam kok saka tai press club ni adongso बायनि आदबजों दङ बहाबो के जों yang तिनि थांनाय माने थाना गाना दै yang बार गाना दै खाय थांनाय माने जोंनो खरबता खरबनि रक आनु बाथाक दिन थाखा आं बाथाका द तम दारान समासे नों कक माथुमनाय नों चिन बाय गाहामनाया बिजबिरंनि बाय गाहामनाया माहेरकनि सावै दा तिपारा मथानो हिमि तिपारा मथानि मिडिया नि जोंनो मिया अमाकेन हनै जोंनो बु के जोंनो बुङै काजलै बुखा आंनि बखर फाटिबाय गया के याग्रक खाग्लाब्रक खाय दं दाफोनो खाग्लाब्रक कादुल खाब्रक बराव सिलाय गादा सिलायना हानानै थांमाने सिलाय लास्ट दिगे सिलाय तुय आनो सिलायनि खिगरक बाय आनो बखर वर खाता नो समय अब जों थां दमा के 11टा साराय 11टा दसो नों कसे रासिनि नना बुनाय दं नि सिनो आं তাদেরকে কাউকে চিনো একজন জন একজনকে চিনো जे पार गानानि आयं बनि पार्टियाव बेस बुसाङो नों गांखाय नना बुमानि यागलो नों खारै जाबासि ना कि पुलिस थाङै जाबासि ना आं पुलिस बुजा कन्ट्रल पुलिस दङ जाखोबामोन पुलिस दङ बर' आं चिरिखा बर' सेरिबो दङ बर' आनो कोनो हेल्प खालिया बर' गे आं अपाय के बर' पुलिस फाइसिन के आं थाङै पाइ गेदा Terus पुलिस दङ खाके बस सिलायबाय बुखानो न बर' पुलिस नि कतन बर' कतन तलां उता जोंनो कतन तलाङै बु उता सिलाय गादा नर खरबसो जों खरं दंमोन बाय हरनि जेफोर कालाय पान्दानि ब खुमुलुंनि न चिनि तिप्रासा कक्टमा थुमनाय आशिष देबबर्मा बिनि लगियाव ताइ खरकसा सिखला दङ ब कक्टमा थुमनाया बन बाथाग्रुबै लामाव कादुलि बुजाखा सिलायनि गादाबाय बन बख्रक तकजाखा बेलाय किरिमा सिंसाके बरकनिनो बुजाखा जों मिया हरानो कक्टमा मानखा फैयाबा जों हरनि बिसिं फाइलिया नायदि कक गांके बुजाकनाय कक्टमा थुमनाय बबति प्रासा बुनाय रक बरबति प्रासा जों बाय जों जदि न बाहायके बुलाय तकलायनि दं गांके औ जागावो चिनि यगमु चिनि फ्रीडम औ जागावो दं नायदि जों खुमुलुं प्रेस क्लाब थों आगरतला प्रेस क्लाब थों सारातिबो रायजावो जे कक्टमा थुमनाय जे जागावो एटेक मानि खोनाखैनो जों जागाव थां सबैयो चिनि आगरतला प्रेस क्लाबनि दिनै प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार फाइ सकबायजाक त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मिडिया ससाइटिनि याङो सुरजित दा सकबायजाक चिनि समरेश दा सकबायजाक खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सकबायजाक जों खोनामानि लगिनो दिनै रादापुर थानावो एफआइआर लड्स खालायजाका 24 घन्टानि बिसिङाव जदिनो जे आसामी एरेस्ट खालायजाक यांगांके थासिंनो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खोनाखाना जों थाना बसकांगो अ रुट ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमानि यागुलो जदिनो एरेस्ट इंयाखौ जों कक्टमा मानखांगे जों अर फाइ रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रुट ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामी रक एरेस्ट जोंनि बागै अबसिमिया भबिष्यत तिब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बजेसा चेनेल फन सामुं खायथों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फन ओंथों बजुदि एटेक खांखांके लगी जों बरकनि बागै बासानाय बरनि गानाव बासानाय अब चिनि प्रेस क्लाब दै जों मिडिया संगठननि अब चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जदि एरेस्ट याके बसकां जराबो जों फुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि साংবাদিক रक तामो खलायमान मानिया नरक नायतों लिखिचा ঠিক কালকে রাতে যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেববর্মা বিয়ে বাড়ির থেকে আসছিল তখন ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11টা বাজে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনও এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনও এই দেখেন আজকে আমরা খুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওকে একদিন সময় দিয়েছি উনি যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে
তাহলে আমরা এখানে যা যা করার আমরা করব। কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবি ভবনের সামনে। তো কালকার দিনটার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব, কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না। আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব। আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন, সেটা ভুলও করবেন না, কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন না। বিজেপি মন্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজেপি আগামী পেনে তা ফুমা দুকুমা ত্রিপুরা খাবার খুব আল্লাহ ফুগো বুবা কে ত্রিপুরা মাথা কে বুবা Khumulungo bo hastini montri okrani manjak mumbai BJP bana rom laikha 483 voters 113 families ni CPM tai juda juda bodol yakrei bana rom phaika tai release bo khlai lekha hom dodom khlai no panda khlai jakha joto jonojati morcha ni hindi tai state ni president no khobi state ni GS thangmani manjai kha je tribal welfare minister bo manjai kha khumulungo juda juda bodol yakrei tai tipra mothabo bwskangni TTDC chongmari no naharei khasigei romlai tonglai omahaino mangpili tini sinthani sokwaikha Raima Belly ni BJP mondol ni vice president Raima Belly ni BJP mondol vice president Modu Kumar Tripura Motha party ni bana romkha Bongnalam Sukha MLA Nondita Deborma Riang tai MLA Manav Deborma tai EM Rajesh Tripura Mothani spokesperson Sunil Deborma tai Dononjoy Tripura tai Khotrojoy Tripura Adongshong Borongno Lamsukha tai Bokok Bonarakha je botini Tripura Motha bana tamo tamni baki romkha BJP ni mondol vice president mane post kahamnu mondol president ni yaksu vice president bose Tripura Motha bana romsiu जों नुगै मानखा तालसे सिगां सामननि एक्स मन्डल प्रेसिडेन्ट मोहनलाल चाकमा बो रंफायमोन आमहाय खलायनो दल बदल स्लाइजक दंता TTDC चंमारि जेसे कैंडिडेट डिक्लारिंग एसा पॉइंट yang बदल बाखलायलायने फेबा Tripura Motha कायसे वानसुगैया पिरि सेजाक जे 2021 चेयरमाननि 60 भोटार 50 भोटार 250 भोटार 150 भोटार 350 भोटार्स बाय जे चेन बायमानि सीट आमनो अ खेबो 2026 tai talnei tai 2 months ni yaglo fulfill khlainai no target tongo pura 25 ta je jaga general seat a jaga bo basanai Tripura Motha 28 ta ni 28 ta no seat nai abagino bubagrani camping Khuai west district Sipahi Jola o area o komno movement nugui manai camping bubagrani target Gumati district south north আইন দিকিনো বেশি যে জায়গা Tripura Motha 2023 চেনো এরিয়ানো বেশিরভাগ Tripura Motha নি সুপ্রিমো বুবাগ্রা যে ফাউন্ডার বুবাগ্রা বনি আইঙ্গো ক্যাম্পিং বেশি গোবাংকো যে 2021 চেনমানি নো ফুলফিল খাইনান পাবেন 2023 অনেক ভোট কম বাই চেনখা যেমন গঙ্গানগর 60 ভোট আর 55 ভোটার ফেসি চেনো তাবুক মির্জা কাঠালি রাজাপুর 250 ভোটার্স বাই yagulo Moharani Chelegang amahai kebang kungno seat tongo je belai boot kom baino chenkha omono makeup khlaine nai tongo hake Tripura Motha kebo be alliance nya hni tapsu jora BJP be alliance nya hni ekok no lorai khainai actually Tripura hasteo je Tripura Motha asaipur ni siming saisungno boot basakho double khlai alliance partner khlai basayakho 2021 bo saisung sak kaisano basoi TTDC hapang sanamkha 2023 ni assembly election haga bilan sabha bo saisungno basoi 13 ta MLA sanamkha phiaba 2024 ni MP election gangka ke yang kethalai MP sanamkha amono sung sana nangniya jotono saimono hage 2026 bo TTDC saisungno basanani naharmong Tripura Motha hage borong ni je seat kemau mani 2021 amono fulfill the claimano yang BJP ro bo khasik laijak 10 ta ni 18 ta pon kare nai 16 ta pon kare nai 28 ta seat bele je borok ni 15 ta seat phaika bono bohomot sarkar khlaimankha bohomot TTDC je party ni
15টা সিট ফাইनाय 15টা সিট मानखामानि no keplai sak no kemno nangyawi haste hapang khawi maka haste hapang ya TTD si hapang khawi manka hake raime belini o mangpli naidi yaklo ompai hinga ke BJP khumlungni tamo shakha মন্ত্রী অকরাশ্রী ডক্টর মানিক সাহা লামসুমা পান্ডাও বিজেপি খাইতংমানি প্রায় 17 বছর করে आं श्री महाराजा श्री प्रद्युत किशोर माणिक्य देबरमन हामजागै তিনি তীব্রমথা দল জয়ী থাকা আগামী দিনও ও যে ও মন্ডলনি বা ও বিধানসভা ক্ষেত্রেনি দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি এডিসি नि जे सीट ओ सीट नो जों তীব্রমথাनि याक तयनो पिपल रुट बाय पेरनाहिनि आसाम बिसा तननो आं तिनियो बर তীব্রমথা दल जयी থাকা जतर हामबाय खुलुमबाय জীবন 14 বছরের যে রাজনীতি ও রাজনীতিও আং প্রথম যুব মোর্চারি ভাইস প্রেসিডেন্ট তংমানি তারপরে মন্ডলনি কোষাধ্যক্ষ অঙ্গয়াং অনেকদিন মানে চালকা চালার পরে তারপরে আমাকে ধলাই জেলাতে না জনজাতি মোর্চার সভাপতিত্বর দায়িত্বে আমি প্রায় 3 বছর করেছি তারপরে ধলাই জেলায় প্রায় 2-3 বছর এখানে জনজাতি মোর্চার হয়ে সম্পাদক হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করেছিলাম বন্ধুরা তারপরে এই যে বর্তমানে পরিস্থিতিতে এখন আমি আপনাদের সামনে এসেছি কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে বিজেপি যে সরকার ওই সরকারটা এখানে তাদের কার্যকর্তা ঠিক না আমি অনেক দেখেছি যারা বড় বড় দাপর নেতা কোটিপতির মালিক হতে পারে আমি বর্তমানে মন্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আপনারা দেখেছেন চিনেছেন আমাকে জানেন কিন্তু আমি যে পরিস্থিতিতে থাকি আপনারা দেখলে অবাক হবেন তার জন্য going, you have seen already, our leaders are also going. So people are running, rather I should say they are all running, not walking. They are running after Bharatiya Janata Party to be attached with this party. And I am sure that in future, ensuing result, in the result you will find out our efforts and how these people will cast their votes in favor of BJP. Sir, you in your speech have said some people are trying to confuse the indigenous people and as a whole the state people of the state. Who are these people? Why they are trying to confuse? You don't understand why you want that from my mouth, I should say. Everybody understand, na? So it is not needed. Already everybody knows who is speaking what. So and the public here, the people who were present here, they also knew it. So I need not. I think need not say these things. You spoke about the village council election. Why it is getting delayed? You have put the allegation on some party. No, you have seen that illegally they have done it. No? Because 123 BC they have already by force, I think illegally they have made it. So they cannot be done because you have to take the permission and it is must as per law. You have to take the permission from the BC. And there is no existence of the BC. So that's why it is not possible, but they will do. And for that also from our department, this Tribal Welfare Ministry, they have already written to them that you are doing wrong thing. And even though they are doing all sort of these things. They are saying that the village council tenure is already over. Already over, so there is no existence of BC. So how without this BC formation, how they can create
this 123 more BC. They cannot do it. And about the recruitment those are taking place without the concurrent of the finance, how it is possible? It had been done for a long time in ADC, not during this time also, for a long time also, during CPM regime also they have done it. Now, without taking the concurrence of the state government, how they can give this employment? They cannot give. Recruitment cannot be possible there. So that's why they are facing this problem. And we are not responsible for that. They have to do it. So like that, every time they are not actually they are not in a position to run this ADC properly. স্যার মঠা সুপ পাতি আগা ফেনেশন খাবাই খুবাই লামসাগো বিভিন্ন পাতি আগা ফেনেশন খাবাই খুবাই লামসাগো আইপিএফটি লং লিভ টিপ্রালেন লং লিভ আইপিএফটি মিশন টিপ্রালেন স্লাম নাই আইপিএফটি মিশন টিপ্রালেন স্লাম নাই আইপিএফটি Paithakni prime time IPFT bodol bo komia IPFT bodol bo 28 ta seat no lorai khaina kebo jodi alliance nai ahunke actually 100% chances 100 ya 99% chances BJP bai no alliance nani IPFT bodol pheba tipra mo thabai nani tabu joratei kono sure krikho udamson nokbar mani tabu an nokbar mathapjak kha khayo march ni first week haikabo o talni last week go phono election commission ni fasing thei TTRC somori ni declare ngimano jengya sakto saimanya jefro seat share haikaba nomination line afrono goro sabai alliance line saiman line om haiklaini chintani mangpli sokpaikha IPF tini tui dulmani kahamni bagino tabo korbogo bo baksa tipramo thayakribo IPFT banaro moitongo ni chintani mangpli sokpaikha 18 nukhungni 42 voters ti promote yakri IPFT banarom kha tei borokno lamsokha IPFT ni youth IPFT ni central vice president Pranab Tripura tei korbok RD block ni BSC vice chairman bo borokno lamsokha tei IWF ni GS kosom ti riang bo lamsokha hage borokni mangpli unai nai di tini prime time asu jorano kulumka IPFT মিশন টিপ্রালেন স্লাম নাই IPFT টিপ্রালেন Nari an anak dukhne bagi nama phayo 2021 ni sini na chairman phayo ngani ya chairman no tini ang potyak kari nai ino ra ate panaram phanani ang tangmani go jenta tisha bisuna ang tini an dukhne tok tisha ro saman ke nai de ang wasuk pas bosok chairman phayo ngani kono dabi daba rini ya jono sadakno ke dabi himase khudung tungsa ri kan kaisa amai sim siri mo kono sujok subita tai onno ini ya abokhani ni ke asung disingo tai go bidan soba gari tip misi tip somali sat tip somali a sat tim de ang pusa pamaya abo ঠিক an pokeni rangma ko abona bolo sakan o emelo saka na ale mor mohai misil tim ni rangma maya ko ala abor na ling thu ni bono saka emelo saka ekala riya ke tekis tong sini abo o saka ni termasuk itu de forma bono ha kalau sungguh dah dia pernah sih khoten bos sini gari ni tigil thai dia bono saka iya mek temak sini an pokeni gari no